Okay, decision game. Ang mudaw gani mao nay mo ma-champion sa ato ang bakbakan diri sa Purok Series Barangay Mayana. Score 1-0, 1-0. Uli. This game is presented to you by William Oberis Promotion, organized by Boss Glenn Restauro and sponsored by the barangay officials of Barangay Mayana, City of Naga, headed by Barangay Captain Rolando Oros, together with his councilors, Ladia Oros, Ana Bastida. Wala binurakay na Hala. 2-0. Padayon ta Emily Asis, mao na mga barangay councilors Joy Talandron, Cura Oplas, Rini Oros, Noli Victorillo. Mao na. Lah kadiha inubanan nila ni Anari og ni Joselito Requinto. Ayay! Bang! Kaut nunil! Wa maabdi! Ikog rin na dakpan. Bos, bola bos. Servisyo Jobert, 2-0 ha. Ayay, gipakaon. Bang! Watay mahimo ana. Perting Lubua. 1-2 sa atong desisyon. Happy pista ha diri karong adlaw. Pizza 11. Pizza 11 sa Abril. Pista diri sa Purok Series Barangay Mayana. In honor of San Vicente Ferrer. Servisyo Jobert, igualis na. Ayay, gilabay na sa skawas. 3-2. Servisyo Jobert. Ayay, may pamiangan man ang team Dumanog. 4-2 na. Okay, 4-0 run ha. Courtesy of Mr. Explosive Jobert Basinas. Ayay, hawan na sad. Bundak ni Santoy, tumagos. Okay, back to the ball game. Servisyo. Ayay, Baby Orle again. 2 shot. 3 shot combination. Bokot. 3-4 dito. Servisyo, Baby Orle, pasadas. Ayay. Ambisyon ng tira siya Antoy. Wa kasod. 4 na, for all. Sa atong decision. Baby Orle, nakapusing. Kira. Haplas ni Dunil. Kusgay ang depensa team Cebu City. Cinco 4 na, milabaw na ko sa kapuntos ang team Dumanhog sa atong desisyon. Servisyo, batang may laban. Baby Orle again. Allah. Back. Ring. Full throttle na. Gimaso na ni William Ubiris. Wala, panaggang lang dito ang team Cebu City. Sagang-sagang lang. Wala. Ilang gipaburak ang team Dumanog. Ay, sumabit si Santoy. Change court. Size 4. 2 point lead in favor of team Dumanog. Decision game 3. Main event bakbakan na to diri sa Purok Series
Barangay Mayana, City of Naga. Atol sa adlaw kapistahan diri ha. April 11. Santoy Sagang, Bibiorle. La. Size 4, side out. Boss, ano ba labas? Servisyo Santoy. Hala. Bang! Counter shot. Coming from Mr. Explosive. Deadly. Unlethal. Ay, gisauman ang tirang Bibiorle. Out ball. Si Santoy Labra. 4 size ka po. 4 size lang yapon. 2 ka puntos ang labaw sa team Dumanog. Servisyo William. William again. Hala, bilapos. City 4. 3 puntos na ang lamang sa team Dumanog. Servisyo William on the way. Santoy count. Bang! Namunas William. Susadin attack. Quick attack coming from William Oberes, the pride of Balirong Naga. 8-4. Tinunga na itong score. 8-4. Last 4 na ang team Dumanog. La, Santoy. Boyok. La. Wow! Sus! Sumubra ang pamatay tira ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. 9-4. Last 3. Team Cebu City must stop the bleeding. Pinupuntusan sila. Tinambakan sila sa team Dumanog. Ruiz! Ala! Jobert! Binumba sa ere! Sharon Cunita. Away from home. Gis, last 2. Last 2 na mga words. Gis 4. Servisyo William. Santoy. Tononel. William. Namugha na si William. Hala, kaniya ka-bright ni Nonel na sound. Out ball. Ang corner shot ni Santoy. 11, last ball. 11-4. 11-4. Last ball para champion. Servisyo William. Santoy. Ala, corner. Jobert to the rescue. Kuha. William. Wala, nagkaputukan na. Santoy. Santoy again. Jobert. La, kaniya. Bat! Ay! La! Sa bright lang ani, wala. La! Ang igadwa ang matira matibay. Outball ang umpok ni Ruiz. Naog sa desisyon ang team Dumanog. Congrats William Nonel and Baby Orle. Sila atong champion diri sa Purok Series. Barangay Mayana, City of Naga.